Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une leçon de lecture dont l'objectif c'est d'identifier et lire un texte informatif et descriptif. Le titre de texte est La pollution des océans. Mais avant de lire, avant de faire la lecture, j'observe et je découvre. Donc, سؤال الأول, observe le titre et l'image de quoi parle le texte. لاحظ العنوان والصورة في نظرك عما سيتحدث النص. Donc, العنوان وعندنا الصورة. السؤال الثاني, quel est le titre de texte؟ ما هو عنوان النص؟ Donc, le titre de texte est La pollution des océans. Quels sont les intertitres؟ ما هي العناوين الصغيرة؟ Donc, العناوين الصغيرة, les déchets d'usine, les marées noires. Quels sont les question numéro 4. Connais-tu d'autres formes de pollution lesquelles؟ هل تعرف أنواع أخرى من التلوث؟ ما هي؟ Question numéro 5. Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Ce texte va. Donc, اختار من بين الاختيارات أو الاقتراحات. النص سوف يتحدث عن ماذا؟ Raconter une histoire, donner des informations ou bien expliquer comment fabriquer un objet. يحكي لنا قصة أو إعطاء معلومات أو يشرح لنا كيف تصنع شيء. دونك حاولوا تجاوبوا على هاد لي كيستيون والتصحيح غادي يكون في الرابط من بعد. Donc maintenant on va essayer de lire le texte ونحاولوا نفهموه. La pollution des océans. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Les déchets d'usines. Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. Celle-ci devient un dépotoir plein de déchets malpropres. Mais lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères comme les dauphins. Les marées noires. Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. Les oiseaux et les animaux vivant sur ces côtes sont aussi touchés. Le pétrole englue leur fourrure ou leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler et peut les empoisonner lorsqu'ils essaient de se nettoyer. Le paysage de ces êtres vivants, englués et recouverts de taches noires, est vraiment très désolant. La pollution des océans. تلوث المحيطات. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. جزء كبير من كوكبنا مغطى بالماء. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. إنه الوسط الذي يعيش فيه مجموعة من الأسماك والثدييات. الماميفير هما الثدييات، يعني التي ترضع وليست التي تبيض. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. ولكن للأسف الإنسان يلوث البحر بدل حمايته. Les déchets d'usines. مخلفات المصانع. Dans les usines, في المصانع, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans les fûts. نتخلص في بعض الأحيان من النفايات en les mettant dans les fûts بوضعها في براميل qui sont ensuite jetés dans la mer. هاد البراميل ملقاة في البحر. Celle-ci devient un dépotoir
سيلسي هنا كنقصدو بها البحار تصبح ديبوطوار يعني مخازن. بلان دو ديشي مال بروبر ممتلئة بنفايات. دي ديشي هما الأزبال مال بروبر غير نظيفة. مي لورسكو سي فو سون بيرسي ولكن عندما هذه البراميل تصبح بيرسي يعني بيرسي هنا كنهضرو على الصدى كتصدى ولا تصدات يكون كتثقب. لي ديشي بوف سو ريبوندر دون لو هذيك النفايات اللي كتكون داخل البراميل ممكن انها تخرج بالماء تخرج للماء. Il tue alors des milliers de poissons et de mammifères. إذا ستقتل إذن الآلاف من الأسماك والثدييات comme les dauphins مثل الدلفين. Les marées noires. Les marées noires هنا كنقصدو بلي ماري هي واحد البقعة ديال النفط ملي كتكفح ملي كتخرج من شي سفينة ولا شي حاجة كدير واحد البقعة كبيرة كنسميوها لي ماري. Quand le pétrole se répand dans la mer. Donc عندما يكون النفط يلقى في البحر. Cela cause une marée noire. سيحدث ما يسمى بلا marée noire. Qui pollue les côtes. التي تلوث السواحل. Les oiseaux et les animaux vivant sur ces côtes sont aussi touchés. الحيوانات التي تعيش على السواحل أيضا سوف تقاس. Le pétrole englue leur fourrure ou leur plume. إذن هذاك البترول كيوسخ لهم لا فورور بالنسبة هو الفرو اللي كيكون عند الحيوانات و لو بلوم هو الريش اللي كيكون عند الطيور. Ce qui les empêche de nager. الشيء الذي يمنعها من السباحة أو دو فولي من الطيران يمنعها من الطيران. Et peut les empoisonner ويمكن أن يسممها. Lorsqu'il essaie de se nettoyer عندما تحاول أن تنظف نفسها لأن الحيوانات كتنظف نفسها باللسان أو بالمنقار يعني تما ممكن أنها تاكل هذاك البترول وتخليها المعيل ديالها وتبقى لها تسمم وتموت. Le paysage de ces êtres vivants المنظر ديال هذوك الكائنات الحية engluées يعني الملوثة بهذاك البترول متسخة est recouvert de taches noires ومغطاة ببقع سوداء est vraiment très désolant. فعلا إنه أمر مؤسف. Donc c'est notre texte. Maintenant on va essayer de répondre aux questions. Je lis et je comprends. Donc, comment s'appelle notre planète? ما هو اسم كوكبنا? De quoi est-elle recouverte en partie? 8. Donc, بما هو مغطاة بأكبر مكان يعني de quoi est-elle recouverte en partie? بما هي مغطاة في أجزائها. 8. Où les usines mettent leurs déchets. أين تلقي المعامل نفاياتها. 9. Où sont jetés les fûts. أين تلقى هذوك لي براميل. 10. Que peut-il arriver à ces flux. ماذا يمكن أن يحدث لهذا le flux. Question numéro 11. Qu'arrive-t-il alors aux déchets. ماذا يحدث إذن للنفايات. 12. Qu'arrive-t-il aux oiseaux. ماذا يحدث إلى الطيور aux poissons et aux autres animaux وللأسماك وللحيوانات الأخرى. Question numéro 13. Que peut-il arriver quand il y a un accident de bateau. ماذا يمكن أن يحدث عندما يقع حادث حادث للسفينة. 14. Comment appelle-t-on ce phénomène. ماذا نسمي هذه الظاهرة. Question numéro... on va passer maintenant à la partie de je lis et j'écris. Je lis et j'écris. Question numéro 15.
réponds à la question suivante. أجب عن هذه الأسئلة. Question A. Quel est le type de ce texte? ما نوع هذا النص? B. Qui souffre de la pollution de la mer d'après le texte? من يعاني من التلوث حسب النص. C. Qu'est-ce qui pollue les côtes? ما الذي يلوث السواحل? D. Souligne dans le texte 3 noms d'animaux victimes de la pollution. إذن souligne يعني سطر أو ضع خط تحت 3 أسماء لحيوانات ضحايا التلوث. E. Encadre dans le texte 2 adjectifs qualificatifs. Donc, غادير إطال جوج ديال les adjectifs qualificatifs le texte. Question numéro F. Dans le contraire des mots suivants. ما هو الضد ديال الكلمات beaucoup كثيرا nettoyer تنظيف vivre يعيش. Donc j'enrichis mon lexique. J'enrichis mon lexique. أغني معجمي. إذا أغني معجمي un mammifère هما الثدييات. C'est un animal qui a des mamelles pour allaiter ses petits. إذا الثدييات هما اللي عندهم الثدي اللي كيترضع صغارها. Les déchets d'usine نفايات المصانع. Ce sont les produits المنتوجات qui ont servi à la fabrication dans une usine. هي المواد المستعملة في الصناعة في مصنع. Et qui sont jetés après l'utilisation والتي تلقى بعد الاستعمال. Un fût اللي قلنا برميل هو un grand bidon métallique. إذا دونك هو البرميل معدني كبير. Le pétrole englu c'est le pétrole se colle هو النفط اللي كيلصق ملتصق. Empoisonné يعني تسمم أو تسمم. Faire mourir en faisant avaler un poison هو إنسان يموت عن طريق أكل السم. Le poison هو السم. Donc après la lecture بعد القراءة je m'évalue. تقويم. Question numéro 16. D'après le texte, qui est responsable de la mort de milliers de poissons et de mammifères? من خلال النص ما هو السبب أو ما هو المسؤول على موت الآلاف من الأسماك والثدييات. Question numéro 17. Que cause le pétrole répandu dans la mer? ماذا يسبب النفط الملقى أو المنتشر في البحر? Question numéro 18. Qu'est-ce qui empêche les oiseaux de voler ou de nager? ما الذي يمنع الطيور من الطيران أو السباحة? Donc, question numéro 19. Cite d'autres causes de la pollution de la mer. اذكر أسباب أخرى لتلوث البحار. 20. Que conseilles-tu aux propriétaires des usines pour préserver la mer? ماذا تنصح ملاك المصانع للحفاظ على البحر? Si toutes les mers et tous les océans sont pollués, qu'arrivera-t-il لو كانت جميع البحار les océans المحيطات ملوثة qu'arrive-t-il ماذا يحصل? Donc, faites les exercices. Je vais vous laisser le lien de correction في la description. إذا أنجزوا التمرين. بالنسبة في التصحيح ستجدونه في رابط التصحيح ستجدونه في الوصف أو في أسفل الفيديو. Au revoir. لا تنسوا الاشتراك في القناة.